କାଲି ନ ଯାଇ ଗଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହେବନି? ଘରକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଗଲେ ହେବନି? କାଲି ଯିବା। କହୁଛି କାଲି ଘରକୁ ଯିବା। ମଙ୍ଗଳବାରକୁ ରଖୁନୁ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ। ହଁ ଏବେ ମୁହଁ ଧୋ ଚାଲିଯିବା ଖାଇବା ଭୋକ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଦୋକାନକୁ ଯିବି ପୁଣି। ମାର ଭୋକ ହେଲାଣି ଖାଇବା। ଚାଲ ଖାଇବା। ଧୁଆ ସଇଲା ଯିବେ ନା ଖାଇବେ, ଖାଇକି ଦୋକାନ ଯିବେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତମ ଘରକୁ ଯିବା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆମ ଘରକୁ ଯିବି। ଆମ ଶାଢ଼ୀ କହିଦେଇଥିବ କ'ଣ ଟିକେ ରୋଷେଇ କର। ଗ୍ୟାସ୍ ବଟିକା ଖାଇବି। ଆଉ ଖାଇବେନି ଗ୍ୟାସ୍ ବଟିକା? କହିଦେଉନି ଗ୍ୟାସ୍ ବଟିକା। ଇଏ ତ ଆର ବାଉରି ଆଗକୁ ଅଛି କେତେ କେତେ ବଟିକା। ଏଇଟା ବଟିକା ନାଲିଆ ନାଲିଆ, ଇଏ ତ ଗ୍ୟାସ୍ ନାଲିଆ ନାଲିଆ ବଟିକା ଗ୍ୟାସ୍ ବଟିକା। ଖାଇଦେ ସେ ଆଉ ତ କିଛି ଖାଇବୁନି ନା ସେଇ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ବଟିକା, ସେଇ ବାତି ବଟିକା। ଖାଇ ସାଙ୍ଗ ଦୀପା ହେଇକିନା ଭାତ ବାଢ଼ୁଛି, ଆମେ ଏଇକିନା ଭାତ ଖାଇବୁ। ନଗେଇ ଖିଆ କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରାଦ ହେଇନି। ସେଇଟା ପଶିବନି, ହାତ ଛାଣୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ତାଟିଆ ନେଇ ଜାଗା ନେଇଆ। ପଖାଳ ଭାତ, ପଖାଳ ଭାତରେ ଇଏ କାଗଜ ଦଳିଦେବା। ଆମ୍ବୁଲ ଖା ନା ଅଛି ଭାଇ ତା ତାଟିଆ। ତା ଭାତ ବାଢ଼ିଲାଣି। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଆମ୍ବୁଲ ଚଟଣି ଖିଆ ହବ। ଖାଉ ସେତିକି ଥବନି ତ ବାସ୍ ତୁ ତ ହେଇଯିବ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ନା ନେମ୍ବୁ କିଏ ଆଣିଥିଲା? କୋଉଠୁ? ହଁ ତୁ ଖଟା ଖାଇବୁନି ଜାଣିନୁ? ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛୁ ନା ଖଟା ଖାଇବୁ? ହଁ ଗୋଟାଇ ନେଛଡ଼ା ଏମିତି ଲେମ୍ବୁ ଖାଉଛୁ ଖଟା? ତ ତମ ଘର ଥିଲାବେଳେ ଏତେ ଖଟା ଖାଉ? ପନିକିରେ କାଟିଦେବୁ। ତାହେଲେ ଭାତ ନେଇକି ଚାଲୁ ସେ ଘରୁ। ଭାତ ନେଇକି ଚାଲ, ମୁଁ ଛଡ଼ଉ। ତୁ ଛଡ଼େଇ ପାରିବୁନି କ'ଣ କହିଲୁ? ଚାଲୁନୁ ଭାତ ନେଇକି ଚାଲ ସେ ଘରୁ। ବୋଉ ଗାଧେଇକି ଆଇଲାଣି, ବୋଉ ଖାଇବ, ମୁଁ ଖାଇବି। ଖାଇବନି ଏମିତି। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାକୁ ମନା ହେଇଥିଲା ଖଟା ଜିନିଷ ଖାଇବନି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲେମ୍ବୁ ଛଡ଼େଇକି ତାର ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଛି। ବାସ୍ନା ତା ଲେମ୍ବୁ ଛଡ଼ାକୁ ଦେଖ, ତା ମୁହଁରେ ହସଟା ଦେଖ। ଲେମ୍ବୁ ଛଡ଼ଉଛି ବୋଲି। କୋଉଠୁ ଲେମ୍ବୁ ଆଣିଲୁ? ତାଙ୍କ ଗଛରୁ ଚୋରି କରି ନେଇଆଇଛୁ ନା କହିକି ଆଣିଛୁ? କହିକି ଆଣିଛୁ। ଲେମ୍ବୁ ହେଇନାହିଁ ଭଲସେ, ଆହୁରି ବଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଁ ତ ଦେଖାଏ ନା। ଆମ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ସେଇ କି ଶାଗ? ଚୁନଚୁନିଆ ଶାଗ। ସେ ଶାଗ କ'ଣ ଏଇକିଣା ହେବ? ଏଇକିଣା ହେଇନି। ସେ ଯାଇକି ଧାନ ଗଛ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ହେବ। ହାଇ ଗାଇସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ ଛଡ଼ଉଛି ଖାଇବ ବୋଲି। ଔଷଧ ଖାଉଛି, ଆଡ଼େ କହୁଛି ଲେମ୍ବୁ ଖାଇବ। କହିଲା ବେଳକୁ କହୁଛି ପାଟି କରନା। ଖାନା ଆସିଲାନି। ଲେମ୍ବୁ ଜାଣିଦେବ, ବାସୁଥିବ। ଲୁଚେଇକି ଲେମ୍ବୁ ଖାଉଛି। ପାଟି ଚୁପ୍ କହୁଛି, ପାଟି ଚୁପ୍ କର।
छोटी छड़ी सारी आउटा थोड़ा भात भर्न फाटिगला पढ़ेला भाई गोटाई नहीं कि आउ सब दबु तो थो से तापर थो गोटाई गोटाई नब आ बेस नहीं लेंबू के कौन सी कौन खाऊ था जे छई छाड़ जो खाऊ मेडिसिन खाई देला लो देह भल ना मेडिसिन खाऊँ से पुणी देखुन खटा किनी खाऊँ लेंबू जाए कौट नहीं पड़े जाइए हाँ भल लगे हाँ खाइले चुप लंका गुंड खा ना तू से खा दे दिल मत खंड दे खट्टा लगुच आउरी मिठा लगे ना आउरी मिठा लगे चोरी कर गचर हाँ बा चोरी चोरी करके आनी लेंबू खट्टा लगुच टोटाली है ना आउरी होता बाताजी तो कई कई कहीं कौन बाताजी है ना गचर से छुआ जाए माकड़ से तोलते बोली फोपाड़े जाए नहीं पलि जाइए बाताजी खाइबू कागजी खाइबू लेंबू खाइबू आंबुल खटा खाइबू केमती लगुच भल हाँ खटा ना मीठा खटा खटा मना होता ना खटा खा न खाए चलो लंका टे रसुण टे दलियो कौन 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 लंका रसुण सुखिला लंका दलियो शुखिला लंका हाय गाइस जाऊँगी लेंबू दला हम जाऊँगी आने लंका गचरे लंका है कि नहीं देखा पड़ो कहीं लंका गचरे तो ना गोटा खंडे ये गोटाए है लंका गोटाए आउ खंडे लंका दरकार एठी भी है केते लंका लंका दीटा नहीं आईली देखना लेंबू आउ रसुण दला हम भात किया हम वर्षा भी केड़े जोर आइलानी है सेपटू वर्षा भी आइलानी केते जोर वर्षा भी जोरसिया वर्षा हम खाई देगी दुकान को पड़े हाय सांग मैंने इता आईना लंका रसुण आउ लेंबू दलुची खाइबा आईना भात पाठ पढ़िया नहीं आर्मी चाकरी करी मोबाइल टा गला दुनु आखे तो होथिना हम वीडियो कर का फोन हाय सांग मैंने आमर आज आलू बगरा हम हेलिपा बघार आलू ये टोका भी दली पकलानी आलू को जा लुण आनी जा लुण आनी जा पानी टी आनी जा पानी पके तो पानी पानी टे कर पूरा काठुआ पानी पका हुए मुझे जानी आलू बघरा चिकेन कौन ठंडा है कौटी हाँ म आलू बकरा हम नहीं डाली अच्छी डाली नहीं आलू बकरा हाँ आलू बघार दो बढ़िया लगे खाइए दुनिया मोर खाईदेव ना तू खाइबू तू खाईदेव हाँ सी कह लंका लुण लगे खाईदेव
हाँ तोर कौन पखाड़ भात अंडा तुम घर जहाँ खाइबा कहते कि आम घर पाऊँ ना गरीबर कथा तादे टे गरम मसला पकई तू बासी भल लगे କିଛି ପଡ଼ିବନି କାଲି ପିଆଜ ସୋରିଷ ପଡ଼ି ଆଣିବ कौन गई मत कौन खोल कहीं केते लुण हाथ देखा सब अच्छे हम उठ जाटी तेल लुण पक पहला तो काई आलू भर्ता तू खाइबू केतବେଳେ ବାଟିଲେ କେତେବେଳେ ବିରି କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ ହେଇଗଲା ଦଳା ହେଇଗଲା ତାପରେ ତାପରେ କ'ଣ ହବ ପିଆଜ କଟା ହବ ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖିଛି ପିଆଜ ମୁଁ ବା ଭୋଗ ଅଣ୍ଡାଲିଥିଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଦେହରେ ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟର ପଶିଛି ପିଆଜ ପିଆଜ କଟା ହେଲା ତାପରେ ଟମାଟର କଟା ହବ କ'ଣ କେଉଁ କାଇଁ କ'ଣ ଡାଲି ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇଦେବି ହଁ ଗରମ ଖାଇଦେବୁ ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହବ ପକେଇବୁ ତା ଦେହରେ ଇଏ ଲଙ୍କା ପକେଇ ଦେଉନି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଛିଣ୍ଡେଇବି ନାଇଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଝିରୁ କାଟିଦେବୁ ଅଛି ହଁ ଆଉ ନାଇଁ ଲଙ୍କା हाय गाइस आमर कड़े बर्तमान तेल पड़ा लिपा एखिना करवा आलू बगरा से आम गरम भात लगे खाइबू कहीं वर्षा फर्षा हो बजार फजार जाइबनी आज किसी खाइबा को ना कुआड़ को जानी किए गला डाली फाली किसी से करदे अच्छी से र तू साଙ୍ଗମାନେ ଭୋକ ହେଲାଣି ଜୋରେ ଭୋକ ହେଲାଣି କ'ଣ ହେଉଛି ଶୁଭୁନି ଆଳୁ ବଘରା ହଉଛି ନା ଆଳୁ ବଘରା ହେଉଛି ନା ନା ଆଳୁ ବଘରା ହେଉଛି ନା ପିଆଜ ହେଲା ତାପରେ ଏଠି ବି ଆହୁରି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ହେଇ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ टमाटर खंड भी खाते ଭଲ ଲାଗେ तो हिटा देना और डाल दे ଭଲ ଲାଗେ कंचा परिवा खाइले विटामिन होबो ना हाँ अच्छा खाली खाइबा ना को हाय सांग माने आमर आलू बगरा हो गला लिपा कर आज आलू बगरा कौन खाइब जदि आस आलू बगरा रेडी खाली खाइबा बाकी अच्छे आसी 9:30 है भोक भी मत जोर है अल्प समय खाईदे खाई पी दे शोवा पुणी सका उठिकी ड्यूटी कि चल चुली जलुची कौन करिबु चुली जलुची कौन करिबु पानी पुरे द निभिजिबो खाया कौन खाया बंद कर बंद कर दून हेगला हेगलानी अच्छा
ଇପା ଖାଉଛି ଆଳୁ ଚଟଣି ଭାତ